السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس ديال الماث. دونك الدرس ديالنا اليوم très important et très facile. دونك les nombres complexes. très bien. دونك les nombres complexes كور كما قلت لكم مهم بزاف في الماث الفيزيك. دونك كتحتاجوه très bien et فاسيل، ماشي شي حاجة صعيبة، راه ساهل بزاف. دونك غير ركزوا معايا غير شوية، دونك ما تبقاوش تلقاو مشكل في هاد الكور بالضبط. مجرد واحد ديفينيسيون دونك غنضبطوهم ان شاء الله وما يكونش عندنا مشكل. Très bien. Donc première partie les nombres complexes. Donc غنعرفوا شنو هما les nombres complexes ونعرفوا علاش استعملنا واحتاجينا les nombres complexes في الماتش او في الفيزيك اكسيتيرا. Très bien. Donc نبداو على بركة الله. عطيونا واحد التعميم ديال les nombres complexes، علاش بدينا بهم او علاش درنا. دونك اول انصامبل عرفناه هي l'ensemble des entiers naturels n. Oui ou non? Oui. Très bien. Donc les nombres entiers naturels bien sûr 0 1 2 3 4 5 etc. Très bien. من بعد بس لقينا الان دونك احتاجنا لي نومبر اخرين اللي هما لي نومبر نيجاتيف. دونك استعملنا واحد لونسومبل زد. تري بيان. يعني سيتادير لي نومبر بوزيتيف et négatif de n. Très bien. يعني moins 2 moins 3 moins 4 moins 10 etc. et 2 4 5 etc. Très bien. donc n inclus dans z. bien sûr من بعد لقينا واحد لونسومبل او احتاجنا واحد الاعداد من غير اللي كاين في الزد. دونك رمزنا لها بكي اون نوت كي. تري بيان. كي هي لونسومبل اللي كتساوي زد سور ان ايطوال. تري فاسيل. سيتادير لي نومبر سا لي زونتي relatifs et ça les entiers naturels. donc relatif c'est-à-dire نسبي، naturel طبيعي. très bien. et puis ça l'ensemble des rationnels. très bien. من بعد rationnel لقينا l'ensemble R، l'ensemble réel bien sûr toutes les valeurs ou les titres les nombres réels bien sûr les فيهم virgule ou les racines carrées les racines énièmes etc. très bien. من بعد وقع لنا واحد المشكل. دونك فاش وصلنا للان وقع لنا واحد المشكل. باغ اكزومبل واحد ليكواسيون او لا باغ اكزومبل ليكواسيون باغ اكزومبل ناخدو ليكواسيون تري فاسيل. باغ اكزومبل اكس او كاري ايكال ا موان 1. دونك عارفين بان كيل كو سوا اكس ابارتونون ا ار اكس بويسونس ان توجور بوزيتيف كيل كو سوا ان بير. بير c'est-à-dire il existe K appartenant à Z, ok. donc نديرو Z، ولكن من الأحسن نديرو ان بوك واحد اللي درنا Z. دونك غيكون لانفيرس، يقدر يكون ان نيجاتيف. دونك K appartient à N tel que N égale à K. Très bien. Bien sûr x puissance 0 ou حيث x puissance 0 égale à bien sûr 1. Très bien. donc toujours positif. Bien. Mais l'équation ça x au carré égale à moins 1 n'admet pas une solution dans R. donc هنا لجأنا لواحد l'ensemble جديدة سميناها l'ensemble des nombres complexes. Très bien. donc هي كنرمزو لها en note C. Très bien. donc l'ensemble très facile. donc هاد l'ensemble باش كتميز بواحد العدد ديالنا واحد nombre appartient à C tel que e au carré égale à moins 1. très bien. هذا هي باش كتميز لينا هاد l'ensemble C. très bien. donc كنعرفو مزيان. donc bien sûr R inclus dans C. très bien. donc la solution dans C bien sûr existe. pourquoi x au carré égale à moins 1. donc la valeur absolue de x égale à I. donc x égale à I ou x égale à moins I. très bien. donc très facile. bien. donc si elle est احتاجنا سي دونك نحتاجوها في لي سوليسيون. دونك مبقيناش غادي نقولوا بان ليكواسيون باغ اكزومبل نادمي با اون سوليسيون، ولكن غنلقاو سوليسيون دائما. تري دونك لهاد الامور واضحه. بيان. صاي دونك نشوفوا ديفينيسيون. دونك بروميير ديفينيسيون donc l'ensemble des nombres complexes
on note C. C avec un segment داخل فيها. Très bien, donc très facile. Bien. Donc, هذه notation. Soit un élément, يعني les nombres complexes, soit un élément, par exemple, ندير لي أنا Z appartenant à C. Ok, soit un élément appartenant à C. Alors, il existe couple A et B, bien sûr, appartient R au carré. علاش درت R au carré وما درتش R؟ حيت هنا عندنا كوبل، هنا فاش كندير كوبل كندير ما بين أقواس، ما درت ما بين أقواس غندير R. Attention. Très bien, فاش كندير ما بين الأقواس كيتسمى كوبل هذا. Ça, on dit que couple. Très bien, on appelle couple. Bien, donc AB appartenant à R, tel que quoi? Z égale A plus I fois B, ou là avec بحال ou بحيث I au carré égale à moins 1. Très bien. Donc très facile. Bien. Donc définition très facile bien sûr. Donc si شوف معايا donc soit bien sûr Z égale à A plus I B. Ok, on a trois cas. Si A égale à 0 et B différent 0, si A égale à 0 et B égale à 0, si A différent 0 et B égale à différent 0, si A différent 0 et B égale 0. Donc 4 cas. Donc le cas ديال A égale à 0 et B égale à 0, donc Z égale à 0. Bien sûr Z est réel, donc égale à 0, donc égale l'origine. Très bien. Donc فاش كندوي على R كندوي على droite، فاش كندوي على C كندوي على البلان. رد البال اتونسيون، فاش كندوي على R كندوي على droite، مي فاش كندوي على C كندوي على بلان يعني مستوى. تري بيان. دونك غادي نعرفوا هادشي بيان سور جيوميتريكمون. دونك هادي قلت لكم ديروها فلاش كون دوروها مزيان. دونك علاش قال لي البلان. تري بيان. دونك سي A différent 0 et B égale à 0, alors Z شحال كتساوي؟ Z égale à quoi? Égale à A, bien sûr 0 fois E donc égale à 0, donc Z égale à K, Z égale à A, donc on dit que donc Z dit réel. Alors on dit que Z est un réel. Donc on dit que Z est un réel. Très bien. Donc يعني إلا كانت B égale à 0 donc هاد البارتي غتمشي يعني اللي فيها I. donc هاد I هي اللي كتميز لنا نومبر كومبلكس من نومبر ريال. إلا كانت يعني B ديفيرون 0 راه غادي يكون عندنا بيان سور ضروري خصو يكون imaginaire. Très bien. Donc imaginaire يعني appartient à C. Donc si deuxième cas si A différent 0 et B aussi différent 0, alors Z s'écrit dans la forme A plus IB. Donc quoi? Z il dit imaginaire. C'est-à-dire yani appartient à C. Très bien. Si dans le troisième cas, si A égale à 0 et B différent à 0, alors quoi? Z égale à quoi? Égale à EB. Donc Z il dit imaginaire pur. Donc la définition très facile, mais c'est حاجة صعيبة. Bien. Donc بالنسبة نشوفوا géométriquement هادشي. donc géométriquement ça bien sûr géométriquement donc très bien. Donc l'axe, on dit que l'axe réel, donc R.
On dit que bien sûr l'axe, ou ça on dit que l'axe imaginaire. Donc IR. Très bien. Donc bien sûr ça on dit que l'axe réel. يعني محور حقيقي réel. Et ça on dit que quoi? Axe imaginaire. يعني محور تخيلي ايماجيني غير تخيلنا هو اصلا ما كاينش بيان سور يعني لي نومبر كومبلكس راه ما كاينينش ولكن تخيلناهم باش نحطوا عدد. دونك فاش كنقول لك غير الحقيقي ما عرفتش كيفاش نقول لك ولكن كاين في الحقيقه مي ايماجينير ما كاينش غير تخيل دونك تري بيان. دونك هنا لاكس ار دونك قلنا سا اي او لا 1 اي سا اي باغ اكزومبل لا باز 1 اي اوكي base bien sûr dans C, bien. Très très bien. Donc par exemple A ou les Z égale à A plus AB. On note ça ou la Z égale à AB. Même notation, ok, donc ça appartient à ça dans le plan R2 et ça dans l'ensemble C. Bien sûr C et R. L'équivalence بيناتهم اوكي دونك هنا اللي عندنا بالزياده سي واحد ليليمون اي ابارتيان سي اللي زيد على ار بوكا تري بيان. دونك هنا بلون كندوي على لي بلون تري بيان. دونك باغ اكزومبل ا سا اوكي اي بي او لا اي بي سا تري بيان. دونك كنرسمو البونديكولير. دونك البونديكولير يعني العمودي اوكي. دونك العمودي على bien sûr l'axe des abscisses ça ouais يعني l'axe des abscisses on dit que on arabe محور الافاصيل et ça l'axe des ordonnées donc هو محور الاراتي très bien. donc ça donc هنا في الحاله ما كيبقاش يسمى محور الاراتي ولكن كيتسمى l'axe imaginaire. متفقين؟ دونك انا علاش ما بغيتش نستعمل المسطره. Très bien. Donc, on a un point. Très bien. Un point, par exemple, on va le Z. Ok. Donc, Z. Donc, très bien. On a un vecteur entre l'origine et point Z. Donc, l'origine, c'est. Donc, on a un vecteur OZ. Bien. Très bien. Donc, c'est bien. Très bien. Donc, الأمر واضحة. Donc, مزيان. هنا مزيان. Très bien. Donc, قلنا أن لو كانت A égale différence de B égale 0 donc غادي يكون يعني Z appartient à droite R donc يعني c'est-à-dire l'axe réel. donc غادي يكون هنا donc غادي كيتسمى réel. mais إلا كان يعني par exemple هنا A égale 0 et B différence 0 donc il appartient à quoi? Droite ou l'axe imaginaire donc appartient à ça donc on dit que imaginaire pur. Très bien. Donc c'est imaginaire pur. Sinon on dit qu'on appartient à ça donc imaginaire. On dit que imaginaire. Très bien. Donc je ne sais pas d'abord بالنسبة partie réelle et partie imaginaire. Très bien. Donc soit un élément dans C soit Z s'écrit dans la forme A plus et B. Très bien. Sinon, on va A, sinon on va B. Très bien. A. Et on dit que A, partie réelle de quoi? De Z. On dit que A, partie réelle de Z. Et on note. On note quoi? On note réel, partie réelle de Z égale à A. Très bien. Donc B, attention, la partie imaginaire est B. Non, les lasques fait B. Les lasques fait B, il y a la partie, les lasques fait B, il y a la partie imaginaire. Mais si est B. Très bien. Donc, on dit que B, ce que je B, partie
quoi? Imaginaire de quoi? De Z. Bien sûr, Z. Très bien. Et on note. On note quoi? L'image, bien sûr, l'imaginaire de Z égale à P. Très facile, très bien. Donc, c'est-à-dire géométriquement, la partie réelle, et ça. Ça y est, le réel de Z, qui c'est A. Mais la partie imaginaire, mais si il y a épée, ولكن هي distance, ولكن mais si il y a épée, ولكن هي B. Bien sûr, A est un vecteur. Bien sûr, I, dans le plan, les coordonnées d'Yalahuma, bien sûr, 0, 1. Et bien sûr, il y a par exemple, c'est un K, ou là, c'est par exemple K. Donc, les coordonnées d'Yal K égale à 1, 0. Donc, on va faire غير A بحال بحال. Très bien. Donc, on va faire ça faux. Bien. Donc, très bien. Bien, dans le plan. Très bien, tout le plan. Bien, ça y est, donc, partie imaginaire, il y a ça. Donc, ça, l'imaginaire de Z égale à B. Très bien. C'est-à-dire distance ça, donc on dit que l'imaginaire de, ou la partie imaginaire de Z. Très bien. Donc, الآن الأمور واضحة بيا، donc نمسح بس نعطيكم يعني سي ديفينيسيون أخرين. Très bien.